Ito ko. Mana tipong video? Silang. Lebih kurang. Kurang lu berapa? Welcome to my video. Kargag ito, di mantika? Saan mo? Kagtaptapa? Basit lang. Maganto mo to. Op. Nagtaptapaw. Ha? Ano ka dito na po? Ito guys, ang lulutuin natin. Yan. Yan. Tapos, welcome back to my video. So, una, ilagay na kasi yung tubig, oh. Tsaka mantika. Ito yung lulutuin natin. Macaroni salad. Yan. Ito yung mga ingredients. Yan. Alaska. Yan natin natin. Fruit cocktail. Turkakil. Fruit cocktail. Ah? Fruit cocktail. Fruit cocktail Alaska. Yan. So, si Mama na ang nagsalin kasi di ko kaya. Ayun si Mama. Yan guys. Yan na siya guys. Naluto na. Luto na guys. Kanina eh. Mang ikabi naman pa yung ingredients na? Ha? Balikan man ang hirap. Kanya adaw man.